हेलो बच्चों, कैसे हो आप? जंगल में क्या है? क्या? वाह, ये तो जेसीबी, बड़ा सा जेसीबी। वाह, वाह वाह वाह, ये क्या रैप जिप कार। रैप जिप कार, हुम 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 हुम। ये क्या जेसीबी, छोटा सा जेसीबी। वाह, मुझे मिल गया जेसीबी। वाह, ये क्या रेड मिनी ट्रैक्टर। वाह, रेड कलर ट्रैक्टर। बूम 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 बूम, पिप 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 पिप, बूम। ये क्या? वाह, BMW कार, BMW। रिमोट कंट्रोल BMW। वाह, कितनी सारी खिलौने हैं, कितनी सारी। वाह, ये भी क्या? मुझे तो रैप जीत कर मिल गया फिर भी। वाह वाह, ये क्या ट्रैक्टर, मिनी ट्रक। वाह, ये क्या टूरिस्ट बस है। बस, वाह, कितनी अच्छा है ये। वाह, ये भी क्या। वाह, पुलिस कार है, पुलिस कार। वाह, ट्रैक्टर में पुलिस कार रख दिया। ओ, वाह, ये तो मिनी ट्रक, फायर ट्रक। याहू, वाह, ये तो बड़ा सा ट्रक, बड़ा सा। भूम 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 भूम। वाह, ये क्या है? ये तो ऑयल टैंकर है। वाह, ये क्या है? ये तो हुक है, हुक। ये हुक। ये क्या है? छोटा सा पुलिस कार। वाह, फिर मिल गया पुलिस कार, छोटा सा। वाह, कितनी सारी खिलौने हैं, कितनी सारी। वाह, बच्चों, पूरा वीडियो का देखने लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।